Hi, hello everyone. Hello Ayan. everyone. Galing kami ni Kane sa pa-check up ni Kane. Tapos ito, kasi nagsusuka siya, tsaka yung malambot na pupo. Ngayon ito, papainumin na natin siya ng gamot. Galing ito sa, sa doktor. Okay, no? Tino, papakita ko lang kasi sa inyo na si Kane ay umiinom na ng sarili niya. O, dali. Umizumi tayo. Dali, dali. Kusuri? O, dali. O, yes, kusuri. Then, I will give you your water. Ayan, tino, very good yan. O, dali. Dali. Dali, everyone will look. Dali na. Okay, okay. He will do his best daw, sabi niya. Dali. Mama ni miseru. Okay, papakita niya raw sa akin. Sige, dali. Yan, dali. Simple, dali. Nauro yung ka. Dali. Kusuri. Nice. Kusuri. Dali. Chuto umizu. Inom daw siya ng konting tubig. Dali. Dali. Strong. Oishi. Oishi. Masarap daw. Ayan, muscle. Dali, magkakamuscle yan si Kane pag uminom yan. Dali, Dali. Oishi. Yay! Masarap daw yung gamot niya. Ito yan, para sa sakit ng tiyan niya. Dali, inom na, dali. Dali na. Tapos, mami, ito. Genki. Dali. Bilisan mo. Kaya mo orange? Bilisan mo, dali. Nanonood sila. Dali, Dali. Dali, Bilis, Umizu. water daw ulit. Sabi niya masarap. Parang medyo may lasa, Dali na, bilis na. Ich ni sang. Dali. Dali. Ato, kuri water. Ipainom mo. Zenbu? Yes, zenbu. Dali. Go. Lahat. Dali, lahat. Go, baby, go. Yay. Very good. Dali. Isa pang tubig. Dali. Isa pa, dali. Isa pa. More. Dali, finish na rin. Dali. Go. Very good. Isa pang tubig. Bait, dali, dali, isa pa. Last na yun, anak ko. Dali, Zenbu? Yes, all. Dali, all. Wow. Dali, Dali na. Yay! Wow! Dali, water. Dali, water. Meron pa kasunod yan. Another one, powder naman. Yung isa naman powder ito. Ayan, ang haba niya, Good for 5 days and 3 times a day, okay? Mom, kore nani? Kore mo, yawara kayo yung kusuri na pala ni. Hi, dali, tingin to guys, ano niya sa bibig niya. Mama, gogani. Ay, hindi pwede. Direct lang. Dali, dali, Oishi? Oishi, bilis. Orange no aji? Parang amay. Sweet, very sweet. Dali, dali, Kore wa ojigon na aji? Yes. Dali, tinan nyo guys, very good yung si Kane. Yay! Ayan, very good. Dali, dali, water. Diba? Ang galing niya minom ng gawad. Yay! Sabi mo, I'm good. Yay! What? Ipay water nun din. Okay. Clap your hands. Yeah. Yay! I'm done. Sabi mo, Ken. Dali, water. Go. Wow, very good. Oishi. Yay! Ang galing. Choishikatta. Okay. Diba? Ang galing, Bye. More daw. Mamaya na 3 times a day kasi yun, Bye, everyone ka na. Bye. Bye, everyone. Bye.